बागडोगरा के जंगली बाबा के पास स्थित जंगल में भीषण आग। सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा में जंगली बाबा के पास स्थित जंगल में भीषण आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगी की सूचना पाकर बागडोगरा रेंज के वनकर्मी, पुलिस और सेना के जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। आग करीब 4 से 5 हेक्टेयर जंगल में फैल गई। सबसे पहले बागडोगरा के संरक्षित जंगल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दोपहर में जब तूफान आया तो देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई। सूचना पाकर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि वन विभाग आग को जंगल के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकने की कोशिश की। না দেখুন, আজকে যেহেতু অনেক হাওয়া ছিল দুপুরবেলা, আর 3-4 জায়গা অনেক জায়গার মধ্যে টাইপুতে যে টুটা পুল আছে ওই জায়গা অনেক জায়গার মধ্যে ছিল। করতে 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 হঠাৎ দেখছি এখানে বিরাট হয়ে আগুন হয়ে গেছে। আর আগুনটা এমন হয়েছে যে মানে রাস্তা ক্রস করে ওইদিকে যাচ্ছিল। এই রাস্তা পারটা কন্ট্রোল হয়ে গেছে। এখন একটা জায়গার মধ্যে একটা কনসেন্ট্রেটেড আছে, সেটাকে আমরা চেষ্টা করছি। সেটা তো আমিও বলতে পারছি না যে কিভাবে লাগছে। ক্ষয়ক্ষতি কিছু কতটা হয়েছে? हाँ हाँ 17 नंबर से अभी वहाँ से प्रोसीड करना पड़ेगा। ঠিক আছে। ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়ে গেছে? ক্ষতি বলতে এখানে 3 হেক্টর মতো কাছাকাছি লাগছে, আর ভিতরেটা এখন আগুন আছে, বলতে পারছি না। ঠিক আছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসছে, আরো কি দরকার বলে মনে হয়? দরকার তো আরো যতটুকু আসে ওটাই ভালো। কিন্তু আর্মিরা যে হেলিপ্যাড এক্সটিভেশন আছে ওনাদের ওখানে আছে, ওনাদের ইঞ্জিন আসতে পারেনি। নকশালবাড়িটা ঘোষপুর ওইদিকে আগুন আছে বলে ওখানে ওরা আগুন একটা ইঞ্জিন, মানে এটা কি করে সম্ভব? দেখুন, ওনারা যদি আসতে না পারে তাহলে আমি কি বলবো? এটা আপনাদের তরফ থেকে জানানো আমাদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।